Bonjour. Salam alaikum tous à tous. اليوم غادي نشوفو كيفاش خصني نتفادى لو diffusion des annonces sur AdMob. بحال المشكل تاع الاعلانات AdMob. خصنا نعرفو علاش بعدا قبل ما ننتقلو نشوفو لا سوليوشن دو سو بروبليم. خصنا نعرفو علاش AdMob كتخرجنا هاد لو بروبليم كتقولنا vos annonces, la diffusion de vos annonces a été limitée. Pourquoi ce message s'apparaît؟ علاش؟ حيتاش ملي كتمشي تحط لي زايدي ديالك في لابليكاسيون تتيستيها موراها. الوغ هما تيقولك قبل الا بغيتي تيستي لابليكاسيون شنو خصك دير؟ خصك تيستيها بواحد لايدي دو تيست. احنا نشوفوه اذا ننتقلوا لهنا. ملي كتمشي تتبغي تحط لايدي دو سميتو ديال البانر باغ اكزومبل. اذا جو برو ان اكزومبل ديال هاد لابليكاسيون اجوتي ان بلوك دانونس بانر ايدي. كتمشي مثلا غادي تكري واحد لايدي تتكريه كتعطيه هنايا واحد الاسم مثلا بانر ايدي هو اللي بها غادي تخدم لابليكاسيون. باغ اكزومبل كناخد لكم اكزومبل تعطيوك هنايا لايدي ديالك. قبل ما تيستي بلايدي ديالك كتدخل هنا كيدا سيرسيون ديال البانر ايدي بانر. كتهبط جو في لا تراديكسيون باش تفهموا معايا اشنو تيقولوا. فوالا بون اش قالوا لنا واحد لو ميساج ها toujours tester avec des annonces de test. Toujours lors de la création et du test de vos applications, veillez à utiliser des annonces de test plutôt que des annonces de production en direct. قالك تيستي بايدي ديال التيست وما تيستيش بايدي ديالك. Ne pas le faire peut entraîner la suspension de votre compte. Et là, si c'est testé بايدي ديالك ça guide à la suspension de votre compte. متيبقاش الاعلانات يخدموا لو كونت ادمو متيبقاش خدام. Le moyen le plus simple de charger des annonces test consiste à utiliser notre identifiant d'unité d'annonce test dédié pour les bannières Android. Et de la même chose pour les autres interstitiels et rewards vidéo. Donc هادو باش لا بغيتي l'application ديالك ما يخرجش فيها داك لو ميساج تاع لا ديفيزيون دو فوز انونس سايت ليميتي. دو برومييرمون كتستيو بهاد لايدي هاد لي زايدي عاد ابري الى خدم ça marche bien je passe à poser mon ID de façon que j'entre pas après mon propre téléphone tester l'application بعد la diffusion. واخا دابا تقول مع راسك راه لي با اونكور ديبلويي في جوجل بلاي راه واخا هكاك راه لي زانونس كيتقراو كيتحسبوا عليك انت او عليك انت الا كنتي بنت صافي. دونك سي فوالا. دابا غتقولوا لي المشكل وقع واللي وقع شنو الحل اللي غادي نقول لكم انه ما تدخلش pour le moment votre application pendant 40 jours. غادي تستنى 40 jours ما تدخلش ليها ابدا التليفون ديالك تستيها. وكل حتى الناس اللي حداك اللي مكونيكتي في لو ميم ريزون دي بي عندكم لو ميم لادريس اي بي تا هما ما يدخلوش وما يتستيوش. وغتستناو 40 jours و ابري لابليكاسيون ديالكم غادي تخدم فيها لي زانونس وغيتحيد داك لو ميساج.
Bon courage à tous et bonne journée. À la prochaine fois, Inch'Allah.